अस्सलाम वालेकुम बच्चे हम अपने लेक्चर नंबर 61 में आ गए हैं। इससे पहले बच्चे हमने जितने लेक्चर्स किए हैं 9th के कोर्स में किए हैं। 8th का रिटर्न वर्क भी बीच में शामिल था। लेकिन बच्चे अब हम दोबारा से जो 8th के हमारे दर्स हैं सूरतुल अनफाल, जो हमारे 8th के कोर्स में शामिल थे, सूरतुल अनफाल दरसुल अव्वल अलिफ बे जीम और दरसुल सानी अलिफ, जो हमने 8th के कोर्स में मुकम्मल नहीं किए थे। तो अभी मैं दोबारा बच्चे आप लोगों को वो दर्स और जितना 8th का कोर्स है जो रह गया है, जो हमने नहीं किया था, वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो बच्चे उसी तरह आप लोग अपने पास पेंसिल हाथ में रखें ताकि मैं जो बातें बताती जाऊँ आप लोग अपने पास नोट करते जाएं। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग सूरतुल अनफाल के तारुफ के बारे में जान लेते हैं। तो ये सूरतुल अनफाल जो सूरत है ये 9वें और 10वें यानी 9 और 10 पारे में है। और अनफाल का मतलब है माल गनीमत। अनफाल का मतलब है माल गनीमत। और इसमें आयात की तादाद 75 है यानी 75 है। और कलमात की तादाद 1075 है। और ये सूरत जो है ये 10 रकूआत पर मुश्तमिल है। और ये तमाम सूरत जो है ये गज़े बदर के फ़ौरन बाद सन 2 हिजरी में यानी हिजरत के दूसरे साल सन 2 हिजरी में मदीना तैयबा में नाजिल हुई। और इस सूरत का ज़्यादातर हिस्सा जो है ये गज़े बदर से मुताल्लिक़ है। इसलिए इसकी तालीमात अच्छी तरह समझने के लिए हमें इस लड़ाई यानी गज़े बदर के बारे में अहम मालूमात जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता चले कि गज़े बदर में तो थोड़ा सा गज़े बदर का मैं आप लोगों को मुख्तसर सा तारुफ साथ साथ बताती जाऊंगी। और आप लोगों ने 9th के कोर्स में भी कुछ डिटेल पढ़ी है, लेकिन अब यहाँ पर हम शुरू से उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चे गज़े बदर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल तक कुफार मक्का को तबलीग फरमाई। 13 साल मतलब कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। और उस दौरान जो आयात नाजिल हुई आप पर यानी मदीना हिजरत करने से पहले जो मक्का में थे, तो वो सूरतें मक्की कहलाती हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना हिजरत कर ली, जो 10 साल मदीना में गुजारे, और वहाँ पर जो जितनी सूरतें नाजिल हुई हैं तो वो मदनी कहलाती हैं। तो जो 13 साल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले गुजारे मक्का में नबूवत मिलने के बाद, तो वो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का को तबलीग फरमाई और सब्र व तहम्मुल से उनके जुल्म व सितम भी बर्दाश्त किए। लेकिन सिर्फ चंद एक अफराद ही मुसलमान हुए। लेकिन फिर नबूवत के 12वें साल मदीना मुनव्वरा के कबीला खजरज का 75 अफराद यानी 75 अफराद पर मुश्तमिल काफिला जो है वो मक्का मुकरमा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और दीन इस्लाम कबूल किया। उन अफराद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने की दावत दी। उसके बाद ये हजरात वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और उन्होंने वहाँ पहुँचकर तबलीग इस्लाम शुरू कर दी। अल्लाह ताला के हुक्म पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। वहाँ के 2 बड़े कबीलों औस और खजरज में बड़ी तेज़ी से इस्लाम की रोशनी फैली और थोड़ी सी मुद्दत में ही मुसलमानों की एक मजबूत जमात बन गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजिरीन और अंसार में रिश्ते अखुवत कायम कर दिया। उसके बाद मदीना मुनव्वरा में और उसके इर्द गिर्द जितने भी इलाके थे यानी यहूदी कबाइल से दोस्ती के मुआहदे भी किए, और जिनमें ये भी तय हुआ कि अगर किसी तरफ से मदीना मुनव्वरा पर हमला हुआ तो सब मिलकर उस हमला आवर का मुकाबला करेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी यमन से शाम तक की तिजारती शाहरा के इर्द गिर्द क़याम पजीर मुख्तलिफ कबाइल से दोस्ती के मुआहदे किए और मुजाहिदीन के कुछ दस्ते को यानी कि जमात को, ग्रोह को इर्द गिर्द के इलाकों में निगरानी के लिए भेजना भी शुरू कर दिया। तो ये बच्चे थोड़ा सा मैं आपको बता रही थी। अभी हम आ जाते हैं वाक़या गज़े बदर के बारे में। सन 2 हिजरी यानी शाबान के महीने में अबू सुफियान की क़यादत में अहले मक्का का
ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا. تجارتی کیونکہ زیادہ تر مکہ کا قریش مکہ کا رجحان تجارت ہی ان کا کاروبار ان کا پیشہ تھا، تجارت کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ اور تجارتی گزرگاہ جو ہے وہ مدینہ سے ہو کر گزرتی تھی. تو تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا اور مسلمانوں کے خوف سے، کیونکہ ان کے وہاں پر جو مسلمانوں کے دستہ جو موجود تھا، ان کو دیکھ کر مسلمانوں کے خوف سے ابو سفیان نے ایک قاصد مکہ بھیجا، اور جس نے وہاں جا کر یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں نے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو یعنی حملہ کر دیا ہے یا لوٹ لیا ہے، تو فوراً مدد کے لیے پہنچو. یہ سنتے ہی ابو جہل 1000 سپاہیوں کے ساتھ مسلمانوں پر حملے کے لیے نکل آیا. ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی زعفران میں پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو جہل کا ایک لشکر یعنی ایک لشکر جو ہے 1000 کا لشکر جو ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلا آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی مشورہ کیا، جس میں مہاجرین و انصار شامل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے یہ صورتحال پیش فرما دی کہ مہاجرین اور انصار نے دشمن کا ڈٹ کر کیا کرنا ہے، مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا. تو لڑائی کے فیصلے کے بعد لشکر اسلام بدر کے مقام پر خیمہ زن ہوا، اور 17 رمضان المبارک جمعہ کے روز حق اور باطل کی یہ لڑائی ہوئی. غزوہ بدر کا دوسرا نام یوم الفرقان بھی ہے، یعنی فیصلے کا دن. یعنی حق اور باطل کی یہ لڑائی ہوئی جس میں کفار کو عبرتناک شکست ہوئی. تو بچے یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا غزوہ بدر کا بتایا، تو انشاءاللہ ابھی ہم آگے اس کی ڈیٹیل کرتے جائیں گے، لیکن یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو سورت کے بارے میں بتایا. پھر اس کے بعد اب ہم جو ہے یہ غزوہ بدر کے بارے میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل دی. اب ہم سورۃ الانفال میں جو احکامات ہیں اور تعلیمات ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں، مختصر سا اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں. تو بچے اس صورت میں جنگ بدر کے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں، اور مومنین کو تلقین بھی کی گئی ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اور اس میں یعنی مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بھی واضح ہے، جو آپ لوگوں نے 9th کے کورس میں اچھا خاصا ڈیٹیل میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا. تو پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر سورت کے آخری حصے میں یعنی صحابہ کرام کی شان بھی بتائی گئی ہے، اور آئندہ آنے والے مسلمان یعنی ان کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر دین اسلام کی خدمت کر سکیں. اور اس سورت کی آخری آیات میں نسبی رشتہ داروں کو حق وراثت عطا ہوا، اور اس سے پہلے مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کے ابتدائی دور میں مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیا گیا تھا. یہ بھی میں نے اچھا خاصا ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا تھا. تو اس سورت کی آیت نمبر 75 میں یعنی کہ جو لاسٹ آیت ہے وہ وراثت کا سابقہ حکم منسوخ ہوا، اور رشتہ دار خدا کے حکم سے ایک دوسرے کے وارث قرار پائے، جو میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتائی بھی تھی 9th کے کورس میں ہم نے پڑھا تھا. اور بچے مسلمانوں کی روحانی تربیت بھی اس صورت میں اس میں بھی آیات ہیں اس کے بارے میں بھی، جن میں انہیں تعلیم دی گئی ایمان لانے کے بعد ہجرت و جہاد کے بہت زیادہ فضائل بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلسل جد و جہد کرتے رہنا چاہیے، اور صرف اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اور تمہیں جو کامیابی حاصل ہو اسے اللہ کی رحمت اور غیبی امداد سے حاصل ہونے والا ایک انعام سمجھنا چاہیے. کیونکہ غزوہ بدر میں بھی اس بات کا مشاہدہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے یعنی غیبی مدد فرمائی مسلمانوں کی. اب بچے ہم اپنے لفظی ترجمہ کی طرف آ جاتے ہیں، پھر ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ایک آیت کی تفسیر کرتے جائیں گے. تو بچے آپ لوگ پینسلز لے لیں اور ساتھ ساتھ ترجمہ نوٹ کرتے جائیں لفظی اور بامحاورہ. یسألونکا، یا وہ الو سوال کرتے ہیں، نکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یسألونکا آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں. قل الانفال، قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. انفال مال غنیمت للہ اللہ کے لیے ہے، نام کے نیچے زیر ترجمہ کے لیے، اللہ کے لیے. والرسول اور اس کے رسول کے لیے ہے، والرسول اور اس کے رسول کے لیے ہے.
फत्तकुल्लाह, पस डरो अल्लाह से, व अस्लिहु, और सुलह रखो, ज़ाता बैनिकुम, अपने आपस के मामलात में, व अतीउल्लाह, और अतात करो अल्लाह की, व रसूलहु, और उसके रसूल की, इन कुन तुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिद लोग तुमसे गनीमत के माल के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है। तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। तो बच्चे अब हम इसकी तफसीर की तरफ आ जाते हैं। अनफाल जो लफ्ज़ है ये है नफल की जमा। अनफाल किसकी जमा है? नफल की जमा है। और नफल का मतलब ज़्यादती या इजाफी चीज़ के हैं, ज़्यादती या इजाफी चीज़ के। जैसे हम लोग नफल नमाज, जैसे हम मुराद ले लें जो हम इजाफी या जो पढ़ते हैं, तो माल गनीमत जो है ये ख़ास अल्लाह ताला की मेहरबानी थी ग़ज़वे बदर में मुसलमानों पर। और ये पहली कौमों पर ये जो माल गनीमत का माल जो है ये पहली कौमों पर हराम था। हुक्म होता था एक जगह पर इकट्ठा करके रख दिया जाता था, आसमान से आग आती थी उसको ख़त्म कर देती थी। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर जंग बदर में, ग़ज़वे बदर में पहली मर्तबा ये माल हलाल किया। तो ये माल गनीमत जो अनफाल, जिसका आप लोगों ने शुरू में ही इसकी आयत जो है कि वो सवाल करते हैं आपसे माल गनीमत के बारे में, क्योंकि ये पहली मर्तबा जंग बदर में मुसलमानों पर हलाल हुआ था। इससे पहले ये हराम था। जी बच्चे, तो जो बदर में मैंने आपको भी बताया जो माल गनीमत लश्कर कुफ़ार से जो लूटा गया था या जो उनसे मिला था मुसलमानों को, तो इसकी तकसीम पर मुसलमानों के दरमियान में जो झगड़ा पैदा हो गया था। चूँकि इस्लाम कबूल करने के बाद उन लोगों को पहली मर्तबा परचम इस्लाम के नीचे लड़ने का इत्तेफाक हुआ था, यानी पहली लड़ाई थी बाकायदा तौर पर कुफ़ार और मुसलमानों की। इसलिए उन्हें जंग के ज़ाब्ते का इल्म भी ना था। इसलिए माल गनीमत में से जो किसी के हाथ लगा वो उसे अपना माल समझ बैठा था, और यहाँ तक कि पूरा बाकायदा झगड़े की सूरत पैदा हो गई और तलखी बढ़ी। तो अल्लाह ताला का हुक्म आ गया कि ये सारा माल अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल का है, क्योंकि हर कोई यही कहने लगा कि मुझे ज़्यादा हक मिलना चाहिए क्योंकि मैंने जो है ज़्यादा हिस्सा लिया है या मैंने ये ज़्यादा काम किया। तो मतलब जो जो जिसके हिस्से में आया वो उसको अपना माल समझने लगा। तो अल्लाह ताला का हुक्म आ गया कि ये सारा माल अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल का है, लिहाजा सारा माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दो। इस तरह मोमनों ने सुई तक जो कुछ भी था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब में तकसीम किया। और तकसीम के बारे में मैंने 9th में जो है आप लोगों को माल गनीमत की तकसीम के बारे में डिटेल में बताया था। तो इस पर कहा गया था कि अल्लाह ताला से डरो। तो यहाँ पर है, अभी आप लोगों को मैंने शुरू में बताया कि वो सवाल करते हैं आपसे माल गनीमत के बारे में, कि जब झगड़ा पैदा हो गया हर कोई ये कहने लगा कि मुझे माल गनीमत में ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, तो अल्लाह ताला ने उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए आयत नाजिल फरमा दी कि कह दीजिए कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है, बस तुम आपस में क्या करो, बस तुम अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो और आपस के ताल्लुकात यानी दुरुस्त करो, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ और कीना दिल से निकाल दो। बाहमी इख्तिलाफ़ात और फूट पैदा करने से क्या करो, परहेज़ करो। माल गनीमत में से अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें जो अता फ़रमाया है उसी पर राज़ी हो जाओ। इंसाफ हो या एहसान या अपने हक़ से दस्तबरदारी, किसी भी सूरत में आपस के ताल्लुकात को बिगड़ने ना दिया जाए। तो मोमनों को भाई भाई और एक दूसरे के जानिसार बनकर रहना चाहिए। यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर तुम वाकई ही में मोमिन हो तो क्या करो, अल्लाह ताला और उसके रसूल की अताअत करो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। तो यहाँ पर यह कि इंसान
کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی تعمیل بنا اپنے مرضی کے کہ یہ کیوں اس طرح ہونا چاہیے، نہیں، جو اللہ اور اس کا رسول حکم دے دے اسی پر عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے اور اس کے رسول کے ہر فیصلے کو برحق مانا جائے۔ تو یعنی بدر کے مال غنیمت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مال ہے، تو جو کچھ کسی کے پاس بھی تھا اس نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور یعنی کچھ لوگوں کو یہ بات جو ہے یہ ناگوار بھی گزری، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس میں سے 5واں حصہ نکال کر باقی 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیے، کیونکہ یہاں پر جب مال غنیمت میں جھگڑا پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی کہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور مال غنیمت کی تقسیم تو میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتائی ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ کچھ لوگوں کو ناگوار گزرا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہارے ایمان کی شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی تعمیل کرو۔ اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کام پر اعتراض کیا تو یاد رکھو کہ تمہارا ایمان باقی نہیں رہے گا، اور تم اسی صورت میں مومن کہلا سکتے ہو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرو گے۔ تو یہاں پر ہے کہ اگر تم واقعی میں مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرو۔ تو بچے آپ لوگوں کو میں نے سورۃ الانفال کے بارے میں بتایا، غزوہ بدر کے بارے میں مختصر سا تعارف بتایا، مال غنیمت کے بارے میں بتایا، اور یہ آیت تھی جو آغاز ہوا ہے مال غنیمت کے بارے میں، تو اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، یہ تمام باتیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، اور یہی جو ہے آپ لوگوں نے ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں نوٹ بھی کرنی ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم باقی لیکچر میں نیکسٹ لیکچر میں ہم اس درس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔